kok borok kokno 8 schedule o danani ungthun airport o kok borok bai announce khlainani ungthun phurungnai rok haino bekar tongui tongma rokno daktino phiyognani ungthun joto rungno gono kok borok ni phurungnai tei phurungnai jigrokno toninani ungthun edisiu elakao bo kaisa medical college khulokjaknani ungthun abo hai kwbangma sanmungno tui tini longtrai bele elakao TSU ni phaising tui kaisa himbotok khlaijakha a himbotogo phai manjakha TSU ni central committee ni tangphang mungganang Sujit Tripura TSU central committee ni secretary member Boyar Deborma tei longtrai bele bkhaste ni tangphang Kina Kumar Tripura no khobui TSU ni juda juda adong যে তিনি মূল দাবি তঙ্গায় ককবর ককনা এর শিডিউল দাবি এডিসিনি 125তম বিল সংবিধান সংশোধন বিল খাই এডিসিনি টাইপ ফান খারাপ করে তিনি যে এক্সএমপি তঙ্গায় জিতেন চৌধুরী থাঙ্গায় সালাব এ পার্লামেন্ট কক পিছাকা যে 125তম সংবিধান সংশোধন খাইয়ে এডিসিনি টাইপ ফান মারনাই ককবর ককনা এর শিডিউল খাইয়ে তাইব আপনি বাগে ইকুইপমেন্ট মারনাই ফিয়াখাবা আমরা কারে তামুকসান জারাতে 5 বছর অংখা বিজেপি নি এমপি তম সেন্ট্রাল মিনিস্টার তম খাইছাবনা বড় পার্লামেন্ট কক ছায়া ইভেন তাবনি যে আইপিএফটি তংনাই বরক তো করিবেনি সমান নয় থাকা বরক তাব পোস্টার হাই হই থাকা বরক খানেছে বাহাইকে বরক হা ত্রিপুরা ল্যান্ড মুং ফুলগই বর বরাবা 80 বছর ত্রিপুরা সারন মসায়া মানুংয়া লেংটা খাই মসারগই বিসব জারাতে ত্রিপুরা সারন লাছি মুখ ফুলখা নরক তাব বরকনি অবস্থা মুখখানা আবহাইনা নরকনাং কয়নাই শুধুমাত্র দফা দফা ত্রিপুরা নি চিনি মানিব অংয়া ত্রিপুরা সানি বাগৈ ব সামুং মা খাইনাই আর সামুংনি বাগৈ চিনি টিএসি হন্ডে টিওয়াই হন্ডে এবং তো জিএমপি ফানা হন্ডে जों जेसुं मानसा जों ओ चबा नरकनि लगे दङ ओ चबागा नर मकल फियोगै इमोशनल अंग्याकारै नर आबनो मा फाइनाय नर नुखाना मन्त्रीनि बसुना कुमारघाट रेक खालाय दङ कियाकेबा ताबुसे जरते रमजागिया नर नुखाना खुवाय बो फरकसा स्टुडेन्ट मात्र 13 बছरनि बयस बीजेपी नि पंचायत प्रधान मेम्बर बाय रेक खालाय जागो ताबुसे फलसे रमजागिया नर नुखाना बाहायके सिनि त्रिपुरा रक डेली रेक होय दङ बीजेपी नि नेता मन्त्री रक कियाकेबा आबनो तुई सिनि त्रिपुरा ग ताबो बीजेपी बाय आईपीएफटी जे सरकार तंनाय ओ सरकारनि 5 বছর কানাनि সময়हा ओ 5 বছর जारागो सिनि कुंबारार सिनि त्रिपुरा सारा बुसुक जाराक्तै प्रॉब्लेम तंग जोंजाल तंग नरक जतन साइमानो ओ जागा शुधु अग्रा साग्रा रगिया सिनि जे परिनाय रंगनि सिनि चेगै जत बसंनि लुकुरंग जोंजाल तंग नरक जतन साइमानो थांनाय याक्षी हापां एबाथबा थांनाय जे याक्षी हापांनि जे बदल तंबारे ओ जारागो सिनि त्रिपुरा सारंनि रंसुरंनाय रंनि बागै तामो साथलाय माने फियाखबा तिनि बिसिबा हमनायखा ओ आईपीएफटी बीजेपी हापांनि जारागो बुसुक जारातै जतनि साय जोंजाला तंग ताबो त्रिपुरा सार रंसुरंनाय रं बाहायके कक सारा थाके नरक जतन साइमानना नरनि छामनो आमचाइनि बा गोबां मा बाहाय स्टुडेन्ट रक आगरतलागा नगबारा तंगै एमबीबी कलेज बीबीएमओसी वुमेन कलेज रक परिनानि बागै थांना नरक जतन साइमानो बुसुक जाराति बरक आगरतलागा नगबारा तंगै ताबो जोंजाला तंगै तंग याक्षी हापां तंफ्रो नगबारा जेसिबो तंफ्रो ताबो जे स्टाइपेन्डनि परिमाण तंफ्रो 10,000 क्लास स्टाइपेन्ड जागै तंबारे फियाकेबा ओ बीजेपी आईपीएफटी हापां फायै ताबो ग्रां 3000 क्लास फानसे स्टाइपेन्ड जागिया आबहाय जोंजाला तंग तिनि त्रिपुरा सारं आबनि साय जोंजालनि मंगंखा ओ रंसुरंनाय रंग तियै जे विद्याज्योति प्रकल्प ओ विद्याज्योति प्रकल्प न मंगै जे ककबरक साबजेक्ट सिनि आमानि क ओ ककबरक साबजेक्ट न ताबो स्कुल टाइम मा परिया आबहायके ओ साखलाय मंगरुखा ओ बीजेपी सरकार बुसुक जारातै सिनि त्रिपुरा सारंनि बागै जोंजाल नरक आबो सराय के साइमाननाय जति नरक आगरतला हन्डे बा नरक स्कुल रग खोज खबर नायनायखे नरक साइमानो ओ याक्षी बदलनि न खरकसा धनञ्जय त्रिपुरा जुलाई बारे साब्रम मुखास्थिनि जे धनञ्जय त्रिपुरा ककबरा ककनो गभर्नमेन्ट लैंग्वेज सरकारी भाषा हिसाबै स्वीकृति होनानै थाङै ब ओ समायाव जुग सरकारनि आमलनि पुलिस बाय कगै बुथार जाखा बिनि मुंतै पार खायजाक तंग जुलाई बारिया नरक जतन साइमानो ओ धनञ्जय त्रिपुरा न पुइला सिरि त्रिपुरा रंनि बिसिङा जे ककबरा ककनो सरकारी भाषानि स्वीकृति दिनाय सिरि त्रिपुरा रंनि बिसिङा जे ककबरा ककनो सरकारी भाषानि स्वीकृति दिनाय सभा खायथानै थाय तिनि गुलि कगै बुथार जाखा ओ बीजेपी आईपीएफटी सरकार आबनन बरा पक छाया फियाकेबा ओ याक्षी बदल न जे पहिला बामफ्रंट सरकार गठन अंफरो जे 1979 आबनि 19 জানুয়ারি ककबरा ककन त्रिपुरा हास्तेने गभर्नमेंट लैंग्वेज हिसाबै एनाउंसमेंट बा स्वीकृति रजाक माने नरक नुखाना
ও ককবর ককন ত্রিপুরা হাসতে গভর্নমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অংফান আছে জিতেন চৌধুরী যেখানে এমপি ও জিতেন চৌধুরী যেখানে 2016 পার্লামেন্টে এমপি তংফ্রু ও কক তিসামানি যে রেল স্টেশন তাই এয়ারপোর্ট বাংলা কক ককবর কক ইংলিশ তাই হিন্দি ও কক রকম যাতে সাজানায় অংথ যিনি এমপি বরংগ্রাম জিতেন চৌধুরী যেখানে পার্লামেন্টে বারবার শাখা এয়ারপোর্ট তাই রেল স্টেশন ককবর কক বাই শাখলাই দিই যেটা 2016 ফিয়াকেবা ত্রিপুরা হাসতেগর যে বিজেপি বা আইপিএফটি সরকার ফাইনালি পরে এ 2019 জিতেন চৌধুরী এমপি কংমানি আগলো ককবরা ককবা এয়ারপোর্ট বো সাজাগলিয়া রেল স্টেশন বো সাজাগলিয়া হাইনো হাই ও শিকাগোনো তাই ওইসা যিনি এমপি বরংগনাং এক্স এমপি জিতেন চৌধুরী লেটার রোমানি পরে বা সুমানি পরে আবার হাই সরাই সরাইকে তাবুনি যে বিজেপি নি যে মিনিস্টার তংনাই সেন্ট্রাল মিনিস্টার তংনাই জ্যোতির আদিত্য সিন্ধিয়া রংজতবে সাইমানো বিনিময় বতাবহনি সাগলাই जों पागबरा पागबाय त्रिपुरा हासतगो एयारपोर्ट अनाउंसमेंट खालायनिया এটা ওয়ান সুবিনাইদি যে বিজেপি সরকার বড় সেন্ট্রাল কেন্দ্রীয় বতঙ্গ রাজ্য বতঙ্গ বড় ত্রিপুরা হনি মান পকসাগো কেকবা ত্রিপুরাসানি বাগै সামু তাंना ফাইকে বড় গাবহাই সামু খাইয়া যে সিনি আমানি ককবরা কক ও ককবরা কক সে তাবো এয়ারপোর্ট পাই রেল স্টেশন অ্যানাউন্সমেন্ট খালাইনানি বড় শেপ রিয়া এবার ওয়ান সুবিনাইদি বড় রিসা তত্রাগো ফানৈ ইংরেজি ককবরা ককনা সুরঙৈ टूटा फुटा खाई साबै बरं चेष्टा खाई तो बरं न ত্রিপুরা সারना हामदो फियाकबा बरंनि सामुं बाय सराय सरायके साइमानो जे ओ 4 বছর 5.5 বছর তিনি ত্রিপুরা সারनि जंजाल बुसुब जाति तो दर साइमानना 2018 नि इलेक्शन सिगां जे बिजेपि आईपीएफटी सरकार फाइनान्स गां साका जे एडिसिओ कायसा मेडिकल कलेज आंनाय তিনি 5 বছর ওই থাকা তাবসা জারাতে কাইসা পারে মেডিকেল কলেজ করুন একটা সময় যে স্কুলে থাকে বই খাতা কলম মিড ডে মিল फ्री मसागो क्लास 9 नि सिमी 10 जरा जे बुरी रक परीक्षा बुरी रंग साइकेल रुजागो फियाकेबा ताबुक जे विद्या ज्योति प्रकल्प न मंगय ताबुक जरा स्कुल परिनानि थानाय जरा स्कुल भर्ती आंनाय बड़ मास खलाय बছর खलाय 2000 खलाय रां मारनाय रां रुइसे नरं मा परिनाय नरं वान सुदे जरा आनि कक खनाय तंना आनि अक्रा चाक्रा र नरंनि नगब स्टुडेन्ट तंग परिनाय तंग नरं खुब तांगै सागै खुब खलाय हाजिरा सामुक तांगै मास